afternoon, everyone. Welcome to our web seminar entitled Developing English Skill. Baik, jadi untuk hari ini pembicara dari kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara untuk berbicara bahasa Inggris dengan baik, lancar, dan juga dengan percaya diri ya. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya atau mungkin sudah menguasai bahasa Inggris atau sudah sering berkomunikasi bahkan dengan bule atau native speaker dengan bahasa Inggris. Nah, dan di sini mungkin teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman tuh bisa explore lagi pengalaman itu bagaimana, dan untuk teman-teman atau peserta yang belum pernah mungkin interaksi dengan native atau mungkin masih malu dengan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu, atau mungkin masih ogah-ogahan untuk memakai bahasa Inggris. Nah, di sini tempatnya teman-teman tuh untuk latihan dan juga untuk mendapatkan pengetahuan dari diskusi kita ini di web seminar kita ini. Baik, bagaimana untuk Pak Henu? Apakah sudah ready? Okay, I'm ready. Okay, so Pak Henu, okay, the floor is yours, please. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. This one, our topic today will be about how to develop your speaking skills and then how to overcome some of the most common problems in speaking. If anybody has any idea, if anyone have any idea about the problems, the biggest problems that you have in speaking English, please feel free to share your idea in column chat, okay? Because I need to know what your problems are, okay? And then next, Pak Pras. Right, okay. I have been teaching for quite long, and based on my experience in teaching general English, these are some of the common problems. Some of them say that they think English is difficult, and then they are afraid that they don't have enough knowledge about grammar. This is our goals today, okay? As I told you earlier, that by the end of these programs, you are supposed to be able to boost your confidence when speaking. Jadi tidak ada lagi nih nanti setelah ini tidak ada lagi yang merasa malu kalau ngomong, okay? Jadi lebih percaya diri, okay? Kemudian you are supposed to be able to sound natural when speaking. And then you are supposed to be able to become fluent in speaking. Gitu. Ini 3 goals besar kita untuk siang hari ini. Okay, the next, Mr. Prasetyo. Okay, in this slide, I would like to discuss the confidence, which I think confidence is the most or the biggest problem that many of students face when they speak English. Banyak orang yang nggak percaya diri biasanya ketika mereka ngomong bahasa Inggris, gitu ya. There are many things. They are afraid of making mistakes. They're afraid of their pronunciations, etc. Jadi banyak biasanya mereka kurang percaya diri padahal mereka bisa menggunakan kemampuan mereka untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Okay, so I would like to give you around 4 tips to become confident when speaking. Okay, number 1. Okay, let me see. Okay, number 1, do not focus on grammar. Okay, saya yakin banyak sekali teman-teman di sini
para peserta yang biasanya ketika belajar itu pasti memikirkan tentang grammar. Grammar itu susah, grammar itu sulit, gitu ya. Banyak sekali aturannya. Subject, verb, kemudian ada to be, kemudian ada verb ing, kemudian ada past participle dan segala macamnya, gitu. Okay. Well, yes, grammar is important. Okay, and then you need to know the rules of grammar in English, of course. Okay, and then, but if you want to become fluent in English, then I think you should try to learn English without studying grammar. Okay, grammar is needed when you want to pass examinations. Jadi grammar itu dibutuhkan ketika para peserta itu biasanya mereka memang mau mengambil ujian, gitu. Ketika mereka mau mengambil ujian seperti TOEFL misal, gitu ya, itu memang mereka butuh grammar, mereka butuh pemahaman tentang grammar, mereka butuh pemahaman tentang rules dan segala macam. But if you want to become fluent, no, you don't need to much focus on grammar. You don't have to study grammar too much. You need to learn English without studying grammar. And you might be asking me why. Jadi mungkin ada yang bertanya juga, kenapa kok grammar itu justru nggak penting ketika kita belajar bahasa Inggris, gitu ya. Well, in speaking, dalam berbicara, in speaking, ketika kita terlalu fokus in grammar, the result is you will slow down when you speak, and it will make you confused. You will think about the rules when creating sentence instead of naturally saying a sentence like a native. Jadi ketika kita mau ngomong dan kita terlalu banyak berpikir tentang grammar, itu biasanya malah kita ngomongnya lambat, gitu, takut salah, gitu. Ketika ngomong, ini harusnya saya pakai present perfect atau present continuous ya, ini harusnya pakai simple present atau present continuous ya, dan segala macamnya, gitu kan. It doesn't sound natural akhirnya. Okay. And then I will tell you about the real story. I will tell you about story, and this is true story. Okay, in 2004, if I'm not mistaken, if in 2004, okay, one of my friends from Australia, her name is Janet. Jadi ada dulu saya pernah punya kenalan orang Australia namanya Janet, gitu. And she studied bahasa Indonesia in UGM. Jadi dia kuliahnya di UGM, itu jurusannya waktu itu sastra Indonesia kalau tidak salah. Padahal dia orang Australia, gitu. Nah, one day Janet told all of her friends in the class like this. Satu hari itu Janet ngomong sama teman-temannya di kelas begini, pakai bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia berbicaranya seperti ini. Kalian kalau ingin ngobrol dengan saya, jangan pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Karena saya ingin bahasa Indonesia saya lancar seperti kalian. That's what Janet said to all of her friends in her class. Jadi dia ngomong begitu ke semua teman-temannya di kelas, okay. And then, we're not going to speak English with you, we're going to speak bahasa Indonesia with you. Jadi setuju teman-temannya semua menggunakan bahasa Indonesia. One day, Janet ini mau pergi ke pasar nih. Kemudian ketemu dengan beberapa temannya di jalan, dan ditanya oleh beberapa temannya tersebut gini, karena tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris, jadi Janet ditanya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Janet, kamu mau kemana? Kemudian Janet dengan cukup percaya diri, dia menjawab pertanyaan dari teman-temannya seperti demikian. Saya mau pergi ke pasar atau warung, saya agak lupa waktu itu ceritanya. Yang jelas dia bilang, saya mau pergi ke pasar untuk membeli sayur, gitu. Nah, begitu teman-temannya mendengar ucapan dari Janet, begitu mendengar respon Janet seperti itu, beberapa temannya itu tertawa ditahan, gitu. Kemudian Janet bertanya, kok
jawaban saya ditertawakan. Apakah ada yang salah dengan jawaban saya gitu. Kemudian dia dibilangin, uh, enggak ada yang salah dengan jawaban kamu Janet. Gitu. Tidak ada yang salah sama sekali, itu benar dan 100% benar, bahkan sangat benar, grammatically benar semuanya gitu. Ada subjek, predikat, objek gitu. Tetapi ketika speaking itu tidak natural. Gitu. Jadi ketika kita ditanyakan, cukup kita menjawab, Janet mau kemana? Ke pasar. Mau ngapain? Membeli sayur. Sudah selesai. That's communication. Gitu ya. Nah, itu inti dari komunikasi sebetulnya, everyone. Jadi, when you communicate in English, the most important thing is to get your message across to the person you are talking to. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, yang terpenting itu adalah pesannya tersampaikan kepada orang yang ngomong. You are understandable, itu yang penting gitu ya. And then salah di grammar 1, 2 itu nggak masalah, as long as it doesn't cause misunderstanding. Jadi kalaupun ada kesalahan grammar 1, 2 itu saya tidak menjadi masalah ketika pesan yang Bapak Ibu sampaikan itu tersampaikan gitu ya, dengan baik. Okay. Trust me that native speaker sometimes they make mistake too in grammar. Gitu. Saya punya kenalan, ada beberapa kenalan dari luar negeri, bahkan ketika dijawab oleh ketika ditanya, mereka tidak bisa menjelaskan apa itu simple present, apa itu simple past, apa itu present perfect. But when they are speaking, they are fluent and accurate. Jadi artinya apa? Karena mereka lebih belajar bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Inggris tanpa belajar grammar. Tapi ketika ngomong mereka lancar dan akurat, grammarnya nggak ada yang salah. Ketika suruh menjelaskan grammar, mereka nggak tahu. Ya. On top of that, I think if you make mistake in grammar, that's okay because English is not our first language. Bahasa Inggris itu kan bukan bahasa pertama kita. Bahasa Inggris itu kan di Indonesia, bahasa Inggris itu adalah foreign language, bukan second language. Ini mungkin berbeda dengan di Malaysia atau di negara lain. Tips number 2 here, what you say is more important than how you say it. Apa yang akan Anda katakan itu lebih penting daripada bagaimana Anda mengatakannya. I told you before that if you make mistake in grammar, small mistake doesn't cause any misunderstanding in communication. Gitu ya. Jadi kesalahan di grammar 1, 2 itu tidak terlalu menjadikan kesalahan yang besar ketika Anda sedang menggunakannya dalam lisan. Jadi ketika Anda berbicara menggunakan bahasa Inggris, salah grammar 1, 2 itu tidak menjadi big problem. Selama itu tidak sampai menjadikan miscommunication ya. Gitu. Jadi kalau seandainya Anda berbicara, ini harusnya harusnya was, harusnya was, I was, tapi Anda menggunakan I am, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Gitu. Sometimes the person that you are talking to, kadang-kadang orang yang Anda ajak ngobrol, ketika dia memang bahasa Inggris sudah bagus, dia akan paham dan dia akan mencoba untuk paraphrase. Misal begini, I did not come to the party yesterday. I do not come to the party yesterday because I have to take my sister to the hospital. Nah, ada kesalahan gramatikal di sini. Karena saya mengatakannya I do not come to the party yesterday. Ada keterangan waktu yesterday, tapi saya menggunakan I do not come to the party yesterday. Gitu. Secara gramatikal, ini salah. Gitu. Harusnya I didn't come to the party yesterday. Tapi struktural, ini benar. Secara struktural ini benar. Dan ini tidak menjadikan tidak menjadikan misunderstanding ketika kita berbicara gitu, dan pesannya masih bisa tersampaikan. Practice often, well, it sounds obvious, okay, isn't it? Does it? Okay. Practice often, berlatihlah sering. Jelas, tidak perlu dijelaskan lagi sebetulnya kenapa practice often itu akan membantu kemampuan Anda berbicara. Yes, of course, gitu ya. Dan if you try to find in internet, if you try to Google
Okay, the tips and tricks to become the confident speaker of English, I think practice is number one. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah punya, mungkin belum memiliki pernah, you can try this. Jadi bisa dicoba ini. Saya selalu sarankan siswa yang saya ajar atau mahasiswa yang saya ajar biasanya gitu, to find a place where they have no choice when speaking, they have to speak English. Saya selalu sarankan ke mahasiswa saya atau beberapa siswa saya biasanya seperti ini. Cari tempat atau buat sebuah klub itu, di mana Anda tidak punya pilihan lain kecuali Anda memang harus menggunakan bahasa Inggris. Apapun level Anda, misal gitu ya. Apapun level Anda, cari tempat di mana Anda tidak memiliki pilihan lain selain Anda memang harus ngomong pakai bahasa Inggris. Okay. For example, I always ask my students to go to Kota Tua in Jakarta, which is a famous place for its visitors from around the globe. Saya sarankan ke mahasiswa saya biasanya untuk pergi ke Kota Tua, gitu, karena di sana mereka banyak sekali menemukan foreigners yang mereka bisa ajak ngomong bahasa Inggris, gitu. Nah, menariknya adalah when you talk to native speaker, they never complain about your mistake. This one. So, sekali lagi saya sampaikan, when you talk to native speaker, okay, whoever they are, they never complain about your mistakes. Jadi ketika Anda berbicara dengan native speaker, percayalah, mereka tidak pernah komplain tentang kesalahan grammar yang Bapak Ibu lakukan ketika ngomong. As long as they understand what you're saying. Sepanjang mereka paham apa yang Bapak Ibu sampaikan, itu mereka tidak akan komplain. Even they will help you. Bahkan mereka akan membantu Bapak Ibu, gitu ya. Biasanya menggunakan paraphrase, gitu. Nah, kemudian find speaking partner. I know this one is quite difficult to find in Indonesia. As long as you have a friend who are highly motivated to improve their English. Okay. Memang untuk menemukan speaking partner agak susah di Indonesia biasanya, kecuali Bapak Ibu bergabung di sebuah klub yang memang isinya adalah orang-orang yang memang memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, gitu. But this will help you if you can do this. Saya pernah punya pengalaman begini. In 2004 or 3, I think, Facebook itu awal pertama kali diluncurkan tahun berapa, saya agak lupa itu. Awal-awal saya punya akun Facebook dulu, when I was in a college, gitu. And I took English majoring. Gitu. Pada saat itu saya mengambil jurusan bahasa Inggris, because I find it hard to find speaking partner in English here in Indonesia, around my place. Jadi satu-satunya cara yang saya pakai saat itu untuk menemukan speaking partner ini adalah menggunakan Facebook. Nah, as you know, in Facebook there is a search column, gitu ya. Ada search column di situ. Itu dulu yang saya lakukan adalah I try to type a foreign name. This is a piece of interview from Goran Ivanisevic. This is the piece of interview that I took from Goran Ivanisevic when he just won the Wimbledon trophy. I forgot the year. Okay, but as you can see here, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah this one. Ketika interview itu dibuat dalam bentuk tertulis, you will see there are so many fillers here. Fillers itu adalah sebuah sound
yang biasanya kita ucapkan di apa namanya ketika kita berbicara, sound doesn't have any specific meaning, tidak ada artinya gitu ya. But if you do this, you will sound natural. Ketika Bapak Ibu nanti berbicara menggunakan ini, biasanya akan lebih natural gitu ya. And that's not bad English, trust me. Itu bukan berarti bahasa Inggris Bapak Ibu nanti jelek gitu ya. As you can see ya, he said this was my dream. All of my friends, to serve for the match. Suddenly I have match point out of nowhere. I came here, nobody even talked about me, and now I'm holding this trophy. And it's just this support today. It's like I was 3 times in the final, but this is just unbelievable. This is too good. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa yang diucapkan oleh Goran Ivanisevic di sini, dia menggunakan banyak sekali filler. I was, and gitu ya. Nah, when you talk, gitu ya, to make you feel comfortable, to make you feel confident, you can use fillers. Yeah. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fillers to give you time to think about the words you're going to say next. Dan ini natural kalau Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata ini natural. Just like what we do in bahasa Indonesia when we speak. Gitu. Kan ketika berbicara bahasa Indonesia juga kita biasanya menggunakan something like that. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan itu too much, ya nanti malah akhirnya juga tidak jadi natural. Gitu. Okay, this one. So this all about how to become the confident speaker. Okay, next, Mr. Prasetyo. Can you please unmute Mr. Amru? Here I am. Okay, Mr. Amru, can you please have a look at point 1? Imagine. All right. Imagine you are joining a new club or class. What would you tell other people in the group about yourself? What would you like to know about them? Of course, I need to know their names and the reason why they joined the club, and also why I also want to tell them the reason why I want to join this club, and all 3 things or the new things about me that they know they want to know. I guess that's it. That's the one. Okay, the basic one, of course. You need to know about their names, and you need to know about the reason why they joined the class. The club. The class or the club. Okay, and then what would you like to tell them about you? Yeah. Yes. Okay. Right. Okay. Okay. Thank you, Mr. Amru. You're welcome. Okay. Tips saya adalah be confident. Jangan takut salah dengan pronunciation. Jangan takut salah dengan grammar. Saya ingin Bapak Ibu berlatih sedikit saja tentang apa yang baru saja disampaikan oleh Mr. Amru. That you have just joined in a class or club, and then you need to tell everyone in the class about your name, about the reason why you joined the club, and then what you want to know about your friends in the class. Jadi Bapak Ibu mau tanya apa, misal di kelas nanti apapun, boleh ditanyakan. Oke, sebentar saja kita latihan. Mr. Amri sudah di unmute salah satu peserta, and then can you please tell me who? Bisa sampaikan ke saya siapa jika sudah. Her name is Erika Nurazahara. Okay, good. Miss Erika Nurazahara, can you hear my voice? Miss Eriska, bisa dengar suara saya? Yes, Mister. Okay, good. How are you? I'm fine, thank you. Okay, good. Okay, Miss Erika. Okay, let's have a look at this. Imagine you are joining a new club or class. What would you tell other people in the group about yourself?
Jadi imagine, bayangkan Miss Erika ini baru saja bergabung di sebuah klub atau kelas. Apa yang mau Miss Erika sampaikan ke orang-orang yang ada di grup tersebut tentang Miss Erika? Dan apa yang Miss Erika ingin ketahui tentang mereka? Apa, Mister? Hah? Ya, coba bayangkan Miss Erika ini baru saja bergabung di sebuah klub, kemudian memperkenalkan diri. Saya memperkenalkan diri. Yes. Hello everyone, my name is Erika Nur Azhara. And then, And you can call me Erika. okay. I am from Stikes Pertamedika. Okay. Nice to meet you. Okay, nice to meet you, Miss Erika. Okay, and then what would you like to know about them? Apa yang ingin Miss Erika tanyakan tentang orang-orang di klub? Misal, okay, let's imagine that I am in a new club. Bayangkan, misal saya juga ada di klub tersebut, dan Miss Erika misal ingin tanya-tanya tentang teman-teman, tentang saya, tentang apapun. Pertanyaan pertama yang biasanya disampaikan adalah apa? Nama. Okay, so how do you say that? How do you ask the name? Hello, my name is Erika. What's your name? Okay, good. My name is King. Okay, so you can say what's your name. Okay, thank you, Miss Erika. Yes, you're welcome. Okay. Nah, I will be back to pronunciation ya. Saya akan kembali ke permasalahan pronunciation tadi gitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Miss Erika, yang dipraktekkan oleh Miss Erika. When he asked my name, he said, "What is your name? What is your name?" Okay. Well, that's quite common in Indonesia. Ada sedikit kesalahan di pronunciation, but it doesn't make any misunderstanding at all. Ada kesalahan pronunciation, gitu ya, kan harusnya what is atau what's, gitu. What's your name? Okay, what's ada is itu bunyinya adalah menggunakan sound, gitu ya, bukan is biasa, gitu. Harusnya dengan is sound, tapi di pronunciation seperti ini, it doesn't cause any misunderstanding, tidak menyebabkan kesalahan pemahaman tentang arti, gitu ya, tentang makna. Jadi tidak apa-apa, just keep going gitu. As long as I understand, as long as the person that you are looking to understand what you mean gitu. Saya selalu menyampaikan itu bahwa as long as selama pronunciation kita itu intelligible itu bisa dipahami, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah, tetap ngomong gitu. This very very common in Indonesia. Okay, thank you Miss Erika. Mr. Prasetya, can you please say the next? Okay, next slide, Mr. Okay. Next ya. Yes. This one? No. Okay. Yes, this one. Okay, good. This one. So, yeah, this one. I took this interview from BBC Learning English. This one. Ini ada interview yang saya ambil dari BBC Learning English. Nama orang yang diinterview adalah NGOC. Orang Vietnam, but I don't know how to pronounce it. Ngok probably. I don't know how to pronounce the name. Gitu. Yang jelas dia orang Vietnam. Namanya NGOC. Pronunciation-nya mungkin ngok atau gimana gitu. Nah, dia bilang begini, one of my problems is my spoken English. Sometimes I try to say something but I don't know the word. So I feel a bit confused and I stop because I don't know how to say it or to say what I want to say. So I feel less confident in speaking and I stop myself from speaking sometimes. Jadi yang dialami oleh Ngok ini adalah ketika dia tidak tahu kata yang akan diucapkan, dia bingung, dia stop. Dan akhirnya dia tidak ngomong apa-apa. He stop speaking. My question is, do you do the same?
Ada yang pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? You are in the middle of conversation with someone, but then suddenly you forgot about the word. You forgot about the word that what you're going to say. Tadi saya mau ngomong apa? Nah, saya tahu apa yang mau sampaikan, tapi tiba-tiba kata-katanya hilang. Gitu, saya lupa. Have you ever had any experience about this? Saya yakin pernah gitu ya. Saya juga pernah. Nah, if you have ever had any experience like this, kalau Bapak Ibu pernah mengalami experience like this, tips saya yang pertama adalah, Mr. Prasetya, can you please move to the next slide? Oke, yang pertama adalah explain what you mean by what. Paraphrasing your target word. Ya. Paraphrasing itu adalah artinya gini, ketika Bapak Ibu ingin membeli sesuatu misalnya, ada di luar negeri, ingin membeli sesuatu, misal ingin membeli toothbrush, sikat gigi. Ketika di toko, tiba-tiba lupa, ditanya sama penjaga tokonya, okay, can I help you? Yes, I would like to buy, lupa tuh, tiba-tiba mau ngomong sikat gigi bahasa Inggrisnya apa? Oke ya. Nah, you can paraphrase your target word, giving a short definition. Jadi apa namanya? Do not stop. Jangan sampai stop ngomong. Do not stop. Oke. Okay. Do not stop speaking. Gitu ya. Atau jangan terlalu banyak menggunakan because it will sound boring for your listener. Gitu ya. Jadi, gunakan short definitions. For example, like this. Can I help you? Yes, I would like to buy. What do you call a white stuff that we can use to clean our teeth? Toothbrush? Oh yeah, toothbrush. Okay, I would like to buy a toothbrush. Nah, jadi Bapak Ibu mau membeli sikat gigi tapi lupa apa itu sikat gigi dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi diterangkan saja apa itu sikat gigi. Saya mau membeli itu loh, apa namanya yang biasa kita pakai buat gosok gigi, apa? Sikat gigi. Oh ya, sikat gigi. Nah, that's it. Trust me, they will help you gitu ya. Oke, atau misal Bapak Ibu mau menjelaskan sesuatu tentang seseorang, you can use phrase like, well, my father is, Bapak Ibu lupa misal apa itu bahasa Inggrisnya petani. My father is a person who plants in the garden. Farmer? Oh yes, that's a farmer. Jadi bisa gunakan stuff that, things that a man who, the person who, bla bla bla, gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak menggunakan filler, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan paraphrasing, define your target word. Okay. Gitu. Jadi jelaskan apa sih yang akan mau disampaikan. Jangan sampai stop, do not stop speaking. Okay, you can use body language to help you. Ya, jadi gunakan body language bisa. Oke, kemudian next, Mr. Okay, yeah, Mr. President, can you please next? Okay, now Mr. Prasetyo, can you please unmute one of the participants here? Yeah. Yes, anyone? Yeah, anyone here in? Depan ya. Mbak Bella Febiana Talia. Yes, okay, never mind. Oke. Oke, Bella. Yeah. Okay. So, what's her name? My name is Bella. Bella. Okay, Bella. Good afternoon, Bella. How are you? I'm good. How about you? Okay, I'm very well. Thank you. Thank you for asking me back. All right. Okay. Now, can you please have a look at this? Can you please have a look at the slide here? Yeah. Okay. Now, look at number 1.
imagine you are in an electronic store, you want to buy a mouse for your computer, but you don't know what mouse in English. Explain to the shopkeeper about it. Okay. Okay. So Okay. Let's. we're gonna, Okay. Let's. yeah. Okay. Let's imagine I am a shopkeeper. Then I would like to ask you. Good morning. Can I help you? Hello, good morning, sir. I would like to buy something for my computer that will control the screen. Do you know about it? The little one? Uh, is it small or big? It's medium that I have to hold it on my hand. What's the name, sir? Okay. Is it a mouse? Oh yeah, mouse. Yeah, that's what is if we want. Yeah. Okay, that's good. Okay, now look at number two. Look at number two. Okay, that's great. You live in a new neighborhood. You need to go to have your hair cut, but you don't know the name of the place to do that. And then I am your neighborhood. I'm your neighbor. Sorry, I'm your neighbor. Okay, and then you ask me the place, the name of the place. Okay. Hello, sir. Good afternoon. Yeah, good afternoon. I would like to go to the place that I want to fix my hair. I want to be look better. Do you know where is it? You mean the barber shop? Oh yeah, barber shop. Yeah. Do you know where is it? Okay, yeah, it's on the corner of the street here. Oh, the corner. Okay, thank you. Okay, yeah, that's great. Okay, that's great, Bella. Yeah, thank you. Amazing. Okay. Nah, jadi seperti itu tadi Bapak Ibu ya. If you suddenly forgot about the word that you are going to say, okay, if you suddenly went blank, if you don't know what you're going to say, jadi jangan berhenti, jelaskan apa yang mau Bapak Ibu sampaikan, gitu ya. Do not stop too long because it will sound boring for your listener. Okay, Mr. Prasetyo, next slide, please. Okay, the next one. Okay, if you want to sound natural in English, this is very, very important. You need to learn about chunks in English. Well, let me tell you about chunks. Chunk is a group of words that go together. Jadi, chunks itu adalah fixed phrases yang dia tidak bisa dipisah-pisah tuh. Memang dia sudah gabungannya seperti itu. A group of words that go together. Contoh misal gini ya. My life is not always flat. It's ups and down. Ups and downs itu adalah contoh dari chunks, gitu ya. Dan itu they are groups of words that always go together. Ups and downs. Fix. What do I mean by fix here? Dia tidak bisa diganti posisinya. Ups and down tidak bisa diganti dengan downs and up, gitu ya. Okay. Kemudian another example of chunks is black and white. Ya, black and white televisions misalnya. Nah, atau ini juga disebut collocations gitu. Black and white movies. Kita tidak bisa tidak bisa merubah susunan dari black and white menjadi white and black. Karena itu sudah fix phrases gitu. Nah, if you can learn about this, I know this one is quite hard to learn. Ini agak sedikit susah unless your level is above intermediate gitu ya. Tapi untuk yang basic chunks itu sangat mungkin bisa dipahami gitu ya. If you can do this, you will sound natural. Kalau Bapak Ibu bisa mengambil beberapa basic tentang chunks saja, itu Bapak Ibu ketika baru bahasa Inggris itu akan terdengar
natural, gitu ya. Tidak terlalu berpikir banyak grammar, tidak terlalu banyak, akan terdengar natural, sangat natural. Itu adalah dia biasanya digabungkan antara kata sisi. Misal gini, take, satu kata take, gitu ya. Itu bisa menjadi chunks of language ketika dia dipasangkan dengan beberapa preposisi atau noun yang lain. Misal, motret, kan kita tidak bisa mengatakan motret itu dengan apa ya? I will grab the pictures. Kita bisa mengatakan I will take the pictures. I will take pictures of you. Take pictures itu bisa diganti. Take away, when you go to the restaurant, you don't want to eat there. Kita sekarang kalau di restoran nggak boleh makan di tempat, harus di take away. Nah, itu chunk, gitu ya. Tidak bisa dirubah-rubah katanya. On my way, on the way, gitu ya. Kemudian ini memang butuh pemahaman dan butuh butuh untuk dihafal memang gitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu sering mendengarkan, itu akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Point the way, gitu ya. No way dan segala macam. Ketimbang no dan sebagainya. Itu akan lebih natural. Oke, next one is Mr. Prasetyo. Nah, ini ada beberapa contoh chunk. This one is some of the most common chunks in language, in speaking. Gitu ya. Sering kalau ngomong bahasa Inggris itu kan menggunakan kata-kata seperti you know what I mean, I know what you mean, I see, you see, or that kind of things dan segala macamnya. Gitu. That sort of things, or things like that. Gitu. Itu kan lebih, kalau kita bisa menggunakan ini in conversation, I believe you will sound natural. Jadi ketika kita menjelaskan beberapa banyak benda, tapi kita tidak mau menyebutkan semuanya, kita bisa menggunakan kata-kata seperti that kind of thing. Well, I need to have scissors, peppers, glue, and that kind of things. Jadi nggak usah disebutkan semuanya. Okay. Nah, okay, I believe that many of you are familiar with this, and if you've tried to Google the chunks in English, the chunk of language in English, I believe you will find thousands of chunks in English. But my tips is choose the ones that is basic, that you use most in your conversation. Jadi ambil saja chunk yang memang sering kita dengar, sering kita pakai. Jangan semuanya. Karena chunks itu banyak sekali daftarnya. Okay, the next one, Mr. Prasetyo. Okay, collocations is another kind of chunks. Masih sama dengan chunks, collocations, groups of words that go together. Gitu. Contoh misal make. Kita bisa mengatakan make a bed, make the bed. Do the homework. Kita tidak bisa tidak bisa menggunakan homework itu dengan misal take atau apalagi selain kata kerja yang menggunakan do, gitu ya. Do the homework, kemudian do the ironing misalnya, do the ironing, do the shopping. Itu yang chunk yang memang dia memang sudah jadi satuan. Save time, I need to save my time. Gitu. Kemudian doing the dishes, doing the ironing, giving someone advice. These ones are some of the examples of collocations. Mr. Prasetyo, next. Okay, Mr. Prasetyo, partisipan pada kelas media. Okay, can you please unmute Maureen Salsabila if you can? Maureen Salsabila. Yes, okay. Oke, baik. Oke, ready. Alrighty, okay. Maureen Salsabila, hello. Can you hear my voice? Yeah, Can you hear me?
Okay, good. Okay, now can you please have a look at this slide? I would like to show you collocations that is very very familiar, I believe, for you. Contoh beberapa collocations. Collocation itu grup yang memang dia pasti berpasangan grupnya. Oke. What do you think? Number one, don't worry. Titik-titik calm. Blah 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 calm. I Yeah. think don't worry, be calm. Become. Yeah. Okay. What words? Kata apa yang biasanya dipasangkan dengan calm sebelum calm? Don't worry. Don't worry, please calm. Okay. Keep calm. Oh yeah, keep Yeah, calm. I'm okay, sorry, keep Mister. calm. That's okay. Never mind. Keep calm. Okay. What about number two? Will you? Only two letters. Okay. I think will you can when you can Only two letters. will you can the clearing Only two letters. Do you? Only two letters. Will letters? you? Will you do the cleaning? Oh, do okay. Ya, do banyak diikuti dengan ing memang. Do the cleaning, do the ironing, do the shopping dan segala macamnya ya. Okay. And then what about number three? I will titik-titik back to you soon. I will come back to you soon. Only three letters, 3 huruf saja. 3 huruf. Yes, 3 letters. I will. I will Sama seperti mengambil. bring. No. I will get back to you soon. Oh, get. Okay. Okay, good. I will get back to you soon. Okay. And then, well, thank you. What's your name? Okay, thank you, Mauren. I need another participants because we Okay. have 5. You're welcome, Mister. Alright. Kemudian, if you talk to someone, try to keep the listener interested. Coba untuk mencoba orang yang diajak ngomong itu tertarik gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti ketika ngobrol ada yang bilang begini, you know what, I met a very famous person yesterday. I met Mr. siapa ya? I met Mr. Prabowo yesterday. Saya ketemu Mr. Prabowo yesterday. Atau I met Mr. Jokowi yesterday, gitu ya. Kebanyakan kita pasti akan menjawab apa? Really? Gitu. It's very very common. Really? Gitu. Wow. That's okay, nggak masalah. We can use that one, gitu ya. You can use that one. But I want you to vary the response. Jadi divariasikan responnya. Tidak selalu really, really, gitu ya. I want to buy that car. Really? Gitu ya. Nah, misal gini, ada orang yang bilang, you know what? I met Robert Downey yesterday. Gitu ya. Kita bisa bilang selain really, wow, did you? Nah, dengan mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa kita tertarik dengan apa yang disampaikan. Did you? Gitu. You know what? Yesterday, I went to Bali, and then I trapped there because Bali was locked down now. Gitu. Were you? Gitu. Jadi kita lihat kalimat depannya dia menggunakan apa, dan kita bisa respon. Buat respon. Did you? Were you? Atau have you? Gitu. I have just bought a very expensive car. Oh, have you? Nah, jadi tidak selalu really. Gitu. Kalau kita bisa menggunakan ini, conversation kita itu akan flow naturally, akan terdengar natural gitu ya. Jadi tidak selalu menggunakan really dan segala macamnya. Okay, well this one, I think that's bring me to the ends of my talk today, and I hope that what I give you today, what I present to you today, will be very, very useful. Will help you to boost your confidence when speaking English. Will help you to sound natural. Will make you feel brave. Do not feel shy anymore when you speak English. Okay. Well, thank you very much, everyone. I will take it back to my moderator today, Mr. Rizky Burabrata. Thank you very much, everyone.
Okay, so yeah, baik teman-teman sudah mendengarkan tadi dari Pak Henu mengenai tips-tips untuk developing English speaking skill ya, seperti itu. Dan yang bisa saya simpulkan, sebelum saya simpulkan, ada nggak kira-kira pertanyaan dari para peserta ya? Mungkin sekitar karena waktunya sudah mau habis, mungkin 2 pertanyaan saja ya. Bagaimana, Pak Henu? 2 pertanyaan? Yes, okay. Oke, 2 questions ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, di klik itu tombol raise hand-nya. Jadi nanti akan saya tunjuk 2 orang, dan nanti setelah saya tunjuk 2 orang, Pak Pras silahkan di-unmute 2 orang tersebut. Ini ada yang bertanya dari Uwis Saribanon ya. Bagaimana cara menghafal kosakata yang paling efektif? Okay, well, let me tell you. Vocabulary. You don't have to memorize the vocabulary, all vocabulary you need. Ya. Jadi saran saya adalah jangan dihafal semua kosakata yang ada di buku atau di kamus atau apapun. No, jangan hafalkan itu, gitu ya. Talk about something that interests you. Jadi kosakatanya yang ingin diketahui itu adalah ambil topik tentang apa. Misal begini, okay, I'm a nurse. And I'm interested in learning about giving injection or etc. Gitu ya. Saya seorang perawat dan saya ingin tahu tentang apa sih kosakata yang dibutuhkan ketika saya harus ngobrol dengan pasien tentang prosedur ini. Nah, cukup di bagian itu saja, misal gitu. Atau misal gini, I like football very much, gitu. And then if I want to talk about it with my friends who like football, of course I need to know about vocabulary that is related to football. Misal seperti apa sih goal, offside, etc. gitu. Jadi tidak semuanya harus dihafalkan, gitu ya. Kemudian tips yang terakhir lagi adalah listen to podcast that interest you. Dengarkan podcast. I believe that you are all familiar with podcast. Gitu ya. Listen, tapi jangan fokus. What I mean is dengarkan sambil kita melakukan sesuatu yang memang biasa kita kerjakan sehari-hari di rumah, gitu ya. Just to make your ear familiar with the words. Gitu. Kalau kita bisa melakukan hal itu, telinga kita akan familiar dengan kata-kata tersebut tanpa kita harus 100% mencurahkan perhatian kita ke listening. Ini yang saya lakukan setiap hari. I always listen to BBC English every morning, tapi ketika saya mendengarkan BBC atau apapun podcast yang saya dengarkan, itu saya tidak 100% mendengarkan, tidak fokus. Saya mendengarkan sambil melakukan hal yang lain, mencatat, atau saya bahkan membersihkan rumah, atau bahkan saya mandi, dan segala macam. Why? Because I just want to make my ear familiar with the vocabulary, with the pronunciations, with the words, gitu ya, chunks dan segala macamnya, gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menghafal kosakata yang paling aktif. Kemudian satu lagi ada yang bertanya, apakah ada podcast yang direkomendasikan untuk didengarkan dalam mengasah kemampuan bahasa Inggris? Many, there are so many. Yeah, you can listen to BBC Learning English. Or if it is too difficult, karena aksennya biasanya berbeda, kalau di BBC Learning English, you can try to find VOA. Saya sering mendengarkan VOA, gitu ya. Atau let me check in my cell phone here. Saya sudah bookmark one of my podcast here di sini. Atau ELO, ELLO, English Listening Podcast, itu sangat mudah didengarkan. Better at English juga sangat mudah didengar. Better at English. Jadi saya sarankan BBC Learning English, VOA, ELO, ELLO, gitu ya. ELLO, kemudian Better at English. Yeah. Trust me, it's really, really easy to listen, really easy to understand, gitu ya. Dan dia dibuat bertingkat dari mulai yang rendah sampai yang tingkatannya tinggi, itu kita bisa pilih di situ. Okay, that's for today. I think everybody, thank you very much, everyone. I hope that today's sharing sessions will be very, very useful for you.
and after this you will be able to speak English more naturally. You will boost your confidence when you speak English with anyone. Thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Henu atas informasinya mengenai English speaking skill. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan tentang diskusi kita pada hari ini. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang tips untuk berbicara bahasa Inggris, kemudian tujuan, dan kemudian ada podcast tadi ya, untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, untuk tipsnya itu jangan terlalu banyak fokus dengan grammar. Ya. Jadi, kalau mau terlalu banyak fokus dengan grammar itu nanti akan bingung sendiri, karena ada terlalu banyak aturan dan banyak pengecualian. Kemudian tipsnya itu intinya dalam percakapan itu adalah antara kita dengan lawan bicara itu bisa bertukar pesan ya, atau inti dari yang mau kita sampaikan dan yang mau disampaikan oleh lawan bicara kita itu sampai. Yes. Kemudian betul seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya harus cari teman bicara ya. Jadi kalau sendiri saja karena ini bahasa ya, jadi harus punya teman bicara yang memang senang juga dengan bahasa Inggris. Jadi emang harus senang dulu ya untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi harus dari dalam hati ya, harus senang dulu. Kemudian jika Anda bingung untuk mengeluarkan kata-kata yang ada kata-kata misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya, atau tadi mau bicara tiba-tiba lupa, itu bisa diparafrase atau cari kata lain gitu. Kemudian kalau bingung, misalnya yang seperti toothbrush tadi, bisa gunakan body language seperti itu. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk hari ini. That's all for today. And thank you for your attention, and see you next time with another content. So, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.